double opening khani nai tong jini sangkra gromo saga jini MDC sar tangi je bike si bike na kono mote na overtake ta khaidi observer sir PijusTripura Tripura block president jini banano re jini starting tha ang jotona request painai jini যুব ভাই বন্ধু এবং সকলের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের একান্তভাবে কামনা করছি। তাই দেরি না করে এবং সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা মতো সরকার গড়তে যাচ্ছে। তাই আপনাদের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করি। চলন বন্ধুগণ, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা মতো সরকার গড়তে যাচ্ছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য জাতি উপজাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। তাই আমি অত এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আমজনতা, বেকার যুবক ভাই বন্ধুদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি, আপনারা সহযোগিতা করুন, অংশগ্রহণ করুন এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সুস্থ সুন্দর শান্তি সম্প্রীতি আপনারা আমি একটা আজকে এই বাইক মিছিলের মধ্য দিয়ে একটা কথাই বলবো, ত্রিপুরা মাথা কোনো সাম্প্রদায়িক পার্টি নয়। ত্রিপুরা মাথা শুধু উপজাতি ভিত্তিক পার্টি নয়, এখানে জাতি উপজাতি সকলের অংশগ্রহণে আজকে আমাদের ত্রিপুরা মাথা শক্তিশালী থেকে আরো শক্তিশালী হচ্ছে। তাই অত্র এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, গরিব মেহনতি যুব ভাই বন্ধুদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রাখছি, আপনারা চলুন, সহযোগিতা করুন এবং আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আমরা কামনা করছি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আমরা সুষ্ঠু সুন্দর একটা ঐতিহাসিক সরকার আমরা গড়তে যাচ্ছে। তাই দেরি না করে এই সুবর্ণ সুযোগে হাতছাড়া না করে চলুন বন্ধুগণ, জাতি উপজাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করছি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ত্রিপুরা মতো সরকার গড়তে যাচ্ছে। এই সরকারকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। Sending money but getting no rewards? Time to switch to Amazon Pay UPI. Get guaranteed rewards daily. पहला हामबाय चिनी और फाइ मानजाकनाय जत चिनी लिडार रकनो एवं जों दिनै आसा खालायो जतबो जों पाल खालायै जों बाइक रेलिनो सक्सेस खालायनाय एवं अब उद्योग लाखा चिनी YTF TWF चिनी पार्टी निङै एवं चिनी लगे फाइसोकबायजा अ जलाइबारिनि अबजार्भार बिनि बिसिंतै जों जतनि बिसिंतैनो दिनै अ बाइक रेली खालायजाकनाय एवं आसा खालायो अ बाइक रेली जों जतबो डिसिप्लिननि माध्यमे जों खालायलायनाय जत यूथ एवं जत जारा तंनाय और बाइक रेलियाव पार्टिसिपेट खालायनाय बरक जत बुबाग्राना हामजागै तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि फाननो फुनुंनानि बागै तिनि अ बाइक रेली जों खालायजागो एवं नरक नुगै मानखाना और प्राय 700 हाय चिनि बाइक दंगो चिनि बाइक जारा फायनाय बरकनो जों लामसगो एवं बुबाग्रानि उङै बरकनो जों चबानि चिबा याफारो जाते अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनो जों जे फान फुनुंमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय एवं जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांमा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुबै रोनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंनाय जे चिनि अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि फान एवं 38 जलाइबारि एसेम्बलियावबो जों केबनि तलाया जों कमया जोंबो अ एसेम्बलिनो जों जेख्लायफोबो जों जितिरै फुनुंनाय एवं अ बाइक रेली जों सक्सेस खालाय फुनुंनाय हिनि जों दिनै और फाइलायजाक जतन हामबाय दै खाका हामयाफोर एबारि अलकबाय रिंजाक दिनै चिनि बेपक हारे जों जे बाइ रेली खालायनानै जों जे वानसकलायै दिनै सक्सेसफुल लोंनाय होननाय आं खाख्लायो बिनि बागै अ जागा फाइ सफायजाक चिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट MDC खाजुकसा चिनि देवजित सर दै फाइ सफायजाक
sini Jolai bari ni observer sir Pijus kanti Tripura sir ni bising te sing kok khanai sini khajuksa MDC sat nang jorai পয়লা হামবাই চিনি অর ফাই মানজাকনাই যত চিনি লিডার রক চিনি আশা খাই যত বছর পাল খাইয়ে जों বাইক রেলি নো সাকসেস খাইনাই এবং অব উদ্যোগ লাখা চিনি YTF TWF চিনি পার্টি নিউই এবং চিনি লগে ফাইসু পয়জা অ জলাইবারিনি অবজারভার বিনি বিসিংতৈ जों যতনি বিসিংতৈ ন তিনি অ বাইক রেলি খাইজাকনাই এবং আশা খাইও অ বাইক রেলি जों যতবো ডিসিপ্লিনनि মাধ্যমে जों খাইলাইনাই যত ইউথ এবং যত যারা দংনাই অর বাইক রেলিও পার্টিসিপেট খাইনাই বরফ যত বুবাগ্রানা হামজাগৈ তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেनि ফান্ड फुलुंनानि बागै তিনি অ বাইক রেলি जों খাইজাगोन এবং নরক নুবৈ মানখানা অর প্রায় 700 ফাই চিনি বাইক দङ চিনি বাইক যারা ফাইনাই বরফনো जों লামসুগো এবং বুবাগ্রাनि উই বরফनो जों चबानी चिबाया फारो जाते अ ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড न जों जे फान फुनुंगमानि अ फान सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंगनाय एवं जलाइबारि एसेम्बली ताबो गोबांमा बरक सावो जे चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोखिनि जों फुनुगै रनाय चिनि त्रिपुरा मथानि फान बुसोक एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक नुंगनाय जे चिनि अ ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ডनि फान एवं इ 38 जलाइबारि एसेम्बलियावबो जों केबोनि तलाया जों कमया जोंबो एसेम्बली न जों जेख्लायफोरबो जों जितिरै फुनुंनाय एवं बाइक रेलिबो जों साक्सेस खालाय फुनुंनायनि जों दिनै अर फाइनाय जादों हामबाय दै खाखा हामबाय चिनि मीडिया दाखु संनो जोंना दिनै फाय आबाद हेमा बागाय जों दिनै खटिये जुलाइबारि निंगय सिक्ला र चिनि कपरा र बुमा बड जत मिले लाई जों खायनो हाय दिनैबो चिनि फान एबा चिनि जे चबानी मारि हिसाबै जों दिनै बाइक रेलि खायनो थां दङ चिनि लगियो चिनि खाजुसा MDC चिनि लगियो दङ चिनि जुलाइबारि ब्लकनि आदं ब्लक आं मारि के मोनसे थांलिया जरिया थांबाय नुबायनाय जत मिले दिनै चिनि फानखौनो हिन्जेरि बा जों दिनै मेन टार्गेटखौ जों जत जुलाइबारिले जों दिनै रेलि खाया दिनै स्पेशली जों दिनै जेनेरेल एरियानो जों कवर खालायनाय खायनाय खिनांगौ जों तेबो गाहाम खालायनाय खाय आं जे नाय दंनाय ताखौ बुहुरंनो भिडिअ